बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मज़ीद सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं चैनल में, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप लोग टिकटॉक पर मुझे फॉलो करते हैं, इसी तरीके से अगर यूट्यूब चैनल पर मुझे फॉलो करेंगे तो इससे ये कि फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, फ़ायदे की बात हर बंदा जो ना अपने फ़ायदे के बगैर तो कोई भी बात कहता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से भी अपने फ़ायदे की बात कह दूँ कि आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम वैसे बहुत कम यूज़ कर रही हूँ मैं, जो टाइम नहीं होता, टाइम आप लोगों के सामने ही है जिस तरीके से मैं मेंटेन कर लेती हूँ कि बच्चों का स्कूल और घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। और कल भी बड़ा इरादा था वीडियो बनाने का, लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई वीडियो। तो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह कल सुबह मॉर्निंग के टाइम आप लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, आज विज़िट किया उस दिन शॉप का, काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके पास और बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे तो इतने अल्लाह ताला मुझे अगर इतने पैसे देते मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद लेती। तो क्योंकि अभी आपको पता है जो हालात, जो सिस्टम हमारे साथ चल रहा है, तो उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन उन्होंने, भाई ने रिक्वेस्ट की कि बाजी आप मेरी दुकान की शॉप की वीडियो बनाएँ और अपलोड करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनकी दुकान पे और ओरिजिनल, हर एक चीज़ ओरिजिनल है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा मुझे साबित करके दिखा दे कि ये 2 नंबर चीज़ें हैं, तो मैं आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूँगा। ठीक है? अगर आपको कोई भी जिस तरीके से आप लोगों ने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा पढ़ा होगा पिछली वीडियो का, तो उसमें हर एक चीज़ मैंने मेंटेन की हुई थी कि क्या-क्या उनकी शॉप में अवेलेबल है। तो उसमें से अगर आप कुछ ऑर्डर करवाना चाहते हैं, कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों के घर के एड्रेस पे आप लोगों के ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है जी? और मज़ीद अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। कोई भी चीज़ मंगवाया करें अपनी स्किन और स्किन टोन के हिसाब से मंगवाएं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो किस चीज़ की है? आज कोई रेमेडी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोगों को कोई मेकअप टिप्स नहीं बताऊंगी। थोड़ी सी बात थी जो मैंने स्टार्ट में की वीडियो के कि जिस तरीके से पिछली वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी कि चीज़ें बहुत सारी थी और बनाते बनाते काफ़ी टाइम लगे, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो ना करूँ और छोटी वीडियो अपलोड फटाफट कर दूँ, आप लोगों तक पहुँच जाए। तो इसलिए आधा जो हिस्सा था ना, इस वीडियो में मुझे ऐड करना पड़ा। ठीक है, आज की वीडियो नहीं है, आज का एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है जो मैंने आप लोगों से सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। और इतना मज़ेदार है, काफ़ी लोग तो इस टॉपिक का नाम सुन के कहेंगे कि ये आप बता क्या रही हैं और आप बोल क्या रही हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बड़ा कोई सिंसियरिटी वाला, बड़ा कोई सॉफ्ट सा टॉपिक है ये, खामोश बद्दुआ के नाम से। और ये एक मज़ेदार सा नावल था और मैंने ये पढ़ा और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या नावल था, किस बारे में था, और ये खामोश बद्दुआ होती क्या है जो अल्लाह ताला तक पहुँच जाती है, बहुत जल्दी पहुँच जाती है। ठीक है, आज का जो किस्सा है जिसका टाइटल है खामोश बद्दुआ, वो इस तरीके से शुरू होता है कि एक बाबा जी थे जिनकी उम्र 70 से 75 साल के दरमियान थी और वो रिक्शा चलाते थे। और वो बच्चों को तो मैंने नहीं सुना, ना लिखा हुआ था वहाँ पर। और वो पिक एंड ड्रॉप का यानी कि सिस्टम चलता था स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को। अक्सर यानी कि काफ़ी टाइम हो गया था उनको काम करते हुए, 3 से 4 साल हो गए थे। तो एक दिन अचानक ही वापसी पे जब बच्ची घर छोड़ने के लिए लड़कियों को जाने लगे, तो एक ही लड़की थी, बाकी गैर हाजिर थी या कोई मसला था, नहीं गई। तो बाबा जी ने उस बच्ची को बिठा लिया रिक्शे में और रिक्शा चलता गया। घर यानी कि थोड़ा सा फासले में जब रह गया था, तो दरमियान में ही उन्होंने रिक्शा रोक कर उस लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की। तो लड़की काफ़ी चीखी चिल्लाई, मुझे बचाओ। तो काफ़ी लोग जमा हो गए, काफ़ी लोगों ने मिलकर बाबा जी की पिटाई भी कर दी। अब बाबा जी को थाने ले गए। अब थाने वालों ने पूछा कि आप अपनी हरकतें देखें, आप अपनी उम्र देखें, दाढ़ी देखें, आप ये क्या कर रहे थे बच्ची के साथ। तो बाबा जी जोर जोर से हंसने लग गए। तो काफ़ी लोग जो थे वहाँ पर, थाने वाले मौजूद थे, उन्होंने कहा ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, इसमें क्या समझ नहीं आ रही मुझे, आप मुझे बताएं कि आप क्यों हंस रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो वो जो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि मैं तो ये चाहता था कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए कि बस मैं जो ना पकड़ा जाऊं या मुझे चीज़ की सज़ा मिल जाए। उन्होंने कहा किस चीज़ की सज़ा, आपने तो गलती की, आपको उस चीज़ हम पकड़ के ले आए, हम लाज़िम बात है उसको आपको बंद किया है, आपको तशद्दुद करेंगी, लेकिन आप क्या कह रही हैं समझ नहीं आ रही।
تو بابا جی نے پھر تفصیل بتائی کہ جب میں نوجوان تھا، کم عمر تھا اور نیا نیا جوان ہونے والا ہو رہا تھا، تو ہمارے گاؤں میں میرے جو والد صاحب تھے وہ باہر تھے، ملک سے باہر کام کرتے تھے اور کافی پیسہ بھیجتے تھے ہمیں. تو ہم نے اپنا جو گھر تھا گاؤں میں، ہم نے ڈبل پورشن بنایا، یعنی کہ نیچے کا اور اوپر والا حصہ بنایا. اب باقی جتنے دیہات میں جتنے گھر تھے وہ سب سنگل پورشن میں تھے، کچے گھر تھے، غریب تھے لوگ، کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا گزارا کرتے تھے. تو میری عادت یہ بن گئی کہ میں جو اپنی چھت پہ جا کے نا، میں گاؤں کی جتنی لڑکیاں تھیں، کیونکہ ہمارا ڈبل پورشن گھر تھا، تو جتنی لڑکیاں تھیں گھروں میں سب کو دیکھتا تھا چھت پہ جا جاتے. اب میرا روز کا معمول بن گیا تھا یہ. تو اچانک ہی ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں ایک فیملی شفٹ ہوئی. تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ہمیشہ نقاب میں رہتی تھی، اپنے ہاتھ پہ بھی دستانے پہنے ہوتے تھے، پاؤں میں موزے پہنتی تھی، یعنی کہ بڑی با پردہ دار، اور ایسی تھی کہ آج تک کسی لڑکے نے غیر محرم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور وہ بتانے لگے، پھر بابا جی کہتے ہیں کہ بس اچانک چھت پہ گیا تو دیکھا تو ان کے صحن میں ایک لڑکی چہل قدمی کر رہی ہے اور میری نظر اچانک جب پڑی، کیونکہ وہ نقاب میں تھی، اس کی آنکھیں میں مجھے نظر آتی تھی، اور میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو آنکھوں سے میں نے پہچان لی تھی، تو وہی لڑکی ہے جسے میں نقاب میں دیکھا تو یہ وہی لڑکی ہے. تو میں بالکل ہی وہ ہو گیا، شوق میں آ گیا، اور مجھ سے زیادہ وہ لڑکی شوق میں آ گئی. اور وہ مجھے آنکھوں سے ہی اس نے ایسا کچھ کہہ دیا جو مجھے سمجھ نہیں آئی. اور وہ بس تھوڑی دیر مجھے اس نے دیکھا اور وہ چلی گئی، اپنے کمرے میں واپس لوٹ گئی. اور 2-3 دن بعد چلا کہ وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے میری زندگی میں ایک اتھل پتھل سی ہونے لگ گئی، بے قراری سی ہونے لگی، بے سکونی سی ہونے لگ گئی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں بہت پریشان رہا، میں کافی عالم دین کے پاس بھی گیا، کافی ڈاکٹرز کو بھی میں نے چیک کرایا کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے. میرے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ہر چیز کی اللہ نے آسائش بھی مجھے فراہم کر دی ہے، لیکن میری زندگی میں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کون سا میرا جو مجھ سے ہوا ہوا ہے، جو مجھے سکون ہی نہیں دے رہا. آخر میں نے کیا ایسا. تو پھر بابا جی کی وہ بتانے لگے کہ میری شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن وہ چیزیں حل نہیں ہو سکی میری، کہ پتہ نہیں کہ میرے دل کو قرار اللہ نے میرے دل میں قرار کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک دن ان کے دل میں ایک چیز آئی کہ تو نے ایک خاموش بددعا تیرے لیے کسی نے کر دی ہے، اور وہ میرے پاس آ گئی ہے، اسے میں قبول کر لوں گا. اور خاموش بددعا جو تھی نا اس لڑکی کی، جو اس نے اپنی آنکھوں سے جب ان کو دیکھا تھا نا بابا جی کو، تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں کچھ ایسا کہہ دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی قبول کر دیا اور اس کا سکون غارت ہو گیا. تو بابا جی وہ اس چیز کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی کہ رکشے میں ایک لڑکی کو روک کے اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا کہ بس اللہ تعالیٰ بس مجھے کسی طریقے سے معاف کر دے، یا بس میں اپنا جو جرم ہے وہ دنیا میں ہی ادا کر لوں، اس کی جو سزا ہے دنیا میں ہی ادا کر لوں، آخرت میری سوار جائے، آخرت میں مجھ سے سوال جواب نہ ہو. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں جو خاموش بددعا کے نام جیسی ہیں، جو ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا بول رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا ڈسکس کروں. یہ بہت، اگر آپ ایزی ہو کی ویڈیو دیکھیں گے تو یہ بہت ڈیپلی ورڈز ہیں اس میں جو انسان کو ایک اندر سے کہتے ہیں جھنجھوڑ دیتے ہیں. تو جب میں نے بھی فرسٹ ٹائم یہ سنی اور یہ میں نے پڑھا اسے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے بس ایسا کچھ ہو گیا، میں یہ سوچتی رہی کافی دیر تو کہ میں ایسا پورے دن میں ایسے کون سے عمل کر دیتی ہوں کہ لوگ مجھے کیا پتہ نہیں کہتے ہوں گے اپنے دل میں، اپنی آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کون سی بددعا دے دیتی ہوں مجھے. تو کوشش کریے گا کہ اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم کی عضو سے کسی کا دل نہ دکھے، یا کسی کا ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ وہ خاموش بددعا دے بیٹھے آپ کو. تو یہ شیئر کرنے کا مقصد بس یہی تھا کہ انسان دیکھیں، ہم لوگ پراپر نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہیں نا ہم وہ پورے نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو ان نمازوں کی ضرورت ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں سے زیادہ فرشتے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
हमारे लिए जो चीज़ें मुकर्रर की वो हमारी भलाई के लिए की कि हम इसे अगर पढ़ेंगे, कुरान पाक है, अगर हम इसे अमल करेंगे इसे पढ़ के, तो ये हमारे लिए बेहतरीन बेहतरीन नमूना है, इसमें हर एक चीज़ का हल है। लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हम कोशिश करें तो हर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में संवार सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा किसी भी रवैये से, अपनी किसी भी ज़ुबान के एक लफ्ज़ से, अपनी आँखों से, अब तो ऐसी कोई हरकत आप लोगों ने नहीं करनी जो आप लोगों के साथ जो डिस्कस किए मैंने टॉपिक ये ना हो जाए, ठीक है? तो उम्मीद करूँगी आप लोग इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे। मज़ीद लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुज़ारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ेदार सी वीडियोस आप लोगों के लेकर हासिल होती रहूँ, ताकि आप लोग चैनल लाज़मी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग इस तरीके से ये टॉपिक मैंने शेयर किया। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बहुत सारे बच्चों का भी ख्याल रखिएगा कि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जो अब आगे जो वीडियो होगी रेमेडी की होगी, उसमें बच्चों के लिहाज से रेमेडी डिस्कस करूँगी। जो छोटे-छोटे बच्चे हमारे मेहमान अभी कुछ आए हुए हैं, कुछ आने वाले हैं, जिनके घरों में आ चुके हैं, जो उनके लिए नौज़ायदा जो हमारे जो बेबी बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनके हिसाब से रेमेडी है, इंशाल्लाह वो जल्दी शेयर करूँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।